لاش سکینہ پہ یہی غسالہ ہو گئی 4 برس میں ہی ضعیفہ کیسے کہتی تھی لاش انشاءاللہ کتنے ظلم ہوئے ہیں 4 سالہ بچی پہ غسالہ جب آئی ہے تو بیان کرنے کے یہ شہزادی آخری کون سا آواز سکھائی بچہ کہتی تھی لاش سکینہ پہ یہی غسالہ ہو گئی 4 برس میں ہی ضعیفہ کیسے کہتی تھی لاش سکینہ پہ یہی غسالہ 4 برس میں یہ ضعیفہ کیسے کون سا ظلم ہوا اس پہ بتاؤ تو ذرا ہو گئی 4 برس میں یہ ضعیفہ کیسے کون سا ظلم ہوا اس پہ بتاؤ تو ذرا ہو گئی 4 برس میں یہ ضعیفہ کیسے کہتی تھی لاش سکینہ پہ یہی غسالہ ہو گئی 4 برس میں یہ ضعیفہ کیسے کیا ترس آیا نہیں پاؤں کے ان چھالوں پر ہے نشا کیسے آیا پھول سے رخساروں پر آئے نسا کیسے آیا پھول سے رخساروں پر کیسے معصوم بچی کا یہ زخمی ہے گلا کیسے معصوم سے بچی کا یہ زخمی ہے گلا سکینہ پہ یہی غسالہ ہو گئی 4 برس میں یہ ضعیفہ کیسے کہتی تھی لاش سکینہ پہ یہی غسالہ ہو گئی 4 برس میں یہ ضعیفہ کیسے ہو رہا ہے یہ آیا جسم کے ان زخموں سے جیسے بیمار رہی ہو یہ کئی برسوں سے جیسے بیمار رہی ہو یہ کئی برسوں سے کیوں ترتا نہیں اب جسم سے عشق کرتا تصور شرط کا پیسا ہو گئی 4 برس میں ہی ضعیفہ کیسے لاش سکینہ پہ یہی غسالہ ہو گئی 4 برس میں یہ ضعیفہ کیسے کیا سبب تھا جو ہوئی اتنی نہیں بولا ہے کیوں یہ چلتی تھی دیواروں کا سہارا لے کر کیوں یہ چلتی تھی دیواروں کا سہارا لے کر نہ ملا جیسے کہیں ماں سے آب دانا ہو گئی 4 برس میں ضعیفہ کیسے کہتی تھی لاش سکینہ پہ یہی غسالہ
शहजादी, जब भी मैं इस बच्ची का तोड़ता उतारने चाहती हूँ, बच्ची के हाल जुदा होने लगे। सुने क्या काबिया सकीना पे यही 10 साला हो गई 4 बरस में, ये ज़ईफ़ा कैसे। हाय किस मर्ज़ में बच्ची का हुआ है ये हाल, साथ कुर्ते के जुदा होने लगी जिसे मुस्कान, हाय साथ कुर्ते के जुदा होने लगी जिसे मुस्कान। मैंने जब चाहा उतर जाए बदन से कुर्ता, जब चाहा उतर जाए बदन से कुर्ता, हो गई 4 बरस में ही ज़ईफ़ा कैसे। दास सकीना पे यही 10 साला हो गई 4 बरस में, ये ज़ईफ़ा कैसे। कैसे दिखते हैं ये बालों पे सफेदी के निशान, कैसे ये जख्म है कानों पे अभी ताज़ा आया, हाय ये किसने सितम नन्ही सी जा पर ढाया, हो गई 4 बरस में ही ज़ईफ़ा कैसे। दास सकीना पे यही 10 साला हो गई 4 बरस में, ये ज़ईफ़ा कैसे। अपने बाबा पे ये दिल खोल के रोई भी नहीं, ऐसा लगता है कई रोज से सोई भी नहीं, ऐसा लगता है कई रोज से सोई भी नहीं। फूल से रुकते हैं बाची के परम है कैसा, हो गई 4 बरस में ही ज़ईफ़ा कैसे। दास सकीना पे यही 10 साला हो गई 4 बरस में, ये ज़ईफ़ा कैसे। जिस्म को हाथ ये छूते हुए घबराते हैं, हाथियों पर भी बड़े जख्म नजर आते हैं, जख्म से खाली नहीं जिस्म का कोई हिस्सा, खाली नहीं जिस्म का कोई हिस्सा, हो गई 4 बरस में ही ज़ईफ़ा कैसे। ये शहजादी, मैंने दुनिया में बहुत से मरीजों को दूसरी दिया है, मगर इस बच्ची की कैफियत इतनी खराब। यार बाबा मैं एक बंदे से बचाता दास सकीना पे यही 10 साला हो गई 4 बरस में, ये ज़ईफ़ा कैसे। मैंने दुनिया में मरीजों को बहुत गुस्ल दिया, लेकिन अब तक ना जिगर सोच ये मंजर देखा, लेकिन अब तक ना जिगर सोच ये मंजर देखा। कम सिनी बेही ज़ईफ़ी के देशावा वेला,
ہو گئی 4 برس میں ہی ضعیفہ کیسے. اور مقطع کا سالہ ہو گئی 4 برس میں یہ ضعیفہ کیسے. فیض زینب نے کہا اس کو کوئی محض نہ تھا. فیض زینب نے کہا اس کو کوئی مرض نہ تھا. اس قدر ظلم سہے اس نے کی یہ حال ہوا. پھر نہ آیا لب غصہ لب کوئی فقرا. ہو گئی 4 برس